बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या बग़ैर शरई उज़्र के बैठ कर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से नमाज हो जाती है या नहीं? अगर नहीं होती तो पहले जो फ़र्ज़ नमाज़ें बैठ कर पढ़ी जा चुकी है उनके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? क्या वो नमाजें हो गई या उन सब नमाजों को लौटाना पड़ेगा? और वो कौन सी कंडीशन है, कौन से हालात है, कौन से शरई उज़्र है जिसमें औरतें बैठकर नमाज पढ़ सकती है? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको किताबुन नवाज़िल खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, फ़तावा उस्मानी खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, इसी तरीके से मसाइल नमाज खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे। यानी कि फ़िक़ह की तमाम किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अब आपके सामने मैं कुछ उसूली बातें पेश कर रहा हूँ, आपको वो बात समझनी है। अगर आपने ये बातें समझ ली, वीडियो को स्किप किए बगैर आपको पूरा वीडियो देखना है मुकम्मल मसाइल समझने के लिए। अगर आपने ये तमाम बातें समझ ली तो समझ लीजिए कि आपको नमाज के मसाइल याद भी हो जाएंगे और आपके लिए नमाज के तमाम मसाइल समझना और अमल करना भी आसान हो जाएगा और नमाज पढ़ना भी आसान हो जाएगा। देखिए, नमाज की 7 शराइत है जिनका मैं ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ कि कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, और इसी तरीके से जो है जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक होना। तो ये नमाज शुरू करने से पहले है। हम शुरू करेंगे, नमाज जब शुरू होती है वहाँ से शुरुआत करेंगे। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, यानी कि अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेना। नंबर 2, क़याम करना। नंबर 3, क़िरात करना। नंबर 4, एक रकत में एक रुकू करना। नंबर 5, एक रकत में 2 सजदे करना। और नंबर 6 है कायदा आखिरा में अत्तहियात के बकदर बैठना, यानी कि जितनी देर में अत्तहियात पढ़ा जाता है उतनी देर बैठना। तो ये 6 फ़र्ज़ है नमाज के। अब आपने सबसे पहले जो फ़र्ज़ है तकबीर अल्लाहु अकबर तो कहा, लेकिन आप बैठ के नमाज पढ़ रही है तो क़याम तर्क हो गया। क्या तर्क हो गया? क़याम तर्क। तो एक फ़र्ज़ तर्क हो गया जिसकी वजह से नमाज टूट गई। क्यों? इसलिए कि नमाज हुई नहीं, शुरू ही नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि आपका एक फ़र्ज़ छूट गया। अगर फ़र्ज़ को अदा करने में देर हो जाए तो सजदा सहू करके नमाज हो जाती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होती। अब चूँकि आपको कोई शरई उज़्र नहीं था, आपने देखा देखी जो है बैठकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है, तो क़याम तर्क होने की वजह से आपकी नमाज नहीं हुई। आपने जितनी भी नमाजें बैठकर, फ़र्ज़ नमाज़ों की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज़ों की और वाजिब नमाज़ों की बात कर रहा हूँ। वाजिब में भी क़याम फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ नमाज़ों में भी क़याम फ़र्ज़ है। तो अगर आपने वाजिब नमाजें या फिर जो है फ़र्ज़ नमाजें बैठ कर पढ़ी है बग़ैर शरई उज़्र के, तो आपकी कोई भी नमाज वे नहीं हुई। आपको वो तमाम नमाजें लौटानी पड़ेगी जो आपने बैठकर पढ़ी है। आ गई ना समझ में? यहाँ पर एक तो क़याम तर्क हो गया, एक वो रुकू जो खड़े होने की हालत के बाद रुकू किया जाता है, झुका जाता है। ये जो हाथ है ना, हाथ घुटनों पर रखे जाते हैं बाकायदा, तो वो भी आपका तर्क हो रहा है। आप बैठ के वहाँ रुकू तो कर रही है, लेकिन वो वाला रुकू नहीं है जो आपको करना चाहिए था, तो ये भी तर्क में शुमार होगा। तो 2 फ़र्ज़ तर्क करने की वजह से आपकी नमाज नहीं हुई। आपको ये तमाम नमाजें जो आपने बग़ैर शरई उज़्र के बैठ कर पढ़ी है ये सब लौटानी पड़ेगी। लौटाने का तरीका ये रहेगा कि हर फ़र्ज़ नमाज के साथ एक नमाज की क़ज़ा करती चली जाए, यानी कि ज़ोहर के साथ ज़ोहर की क़ज़ा, असर के साथ असर की क़ज़ा, मग़रिब के साथ मग़रिब की क़ज़ा, ईशा के साथ ईशा की क़ज़ा और फ़जर के साथ फ़जर की क़ज़ा। इस तरीके से आप अपनी नमाज़ों की क़ज़ा करती चली जाए। एक साथ तो कर नहीं पाएगी, इसलिए एक नमाज के साथ एक करती चली जाए। अब वे कौन से हालात है, कौन सी कंडीशन है जिसमें औरतें बैठकर नमाज पढ़ सकती है? नंबर 1, सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि औरत या मर्द कोई भी हो, क़याम पे तो कादिर है लेकिन रुकू नहीं कर सकता। डिस्क प्रॉब्लम है, औरत हो या मर्द हो, डिस्क प्रॉब्लम है। अक्सर औरतों को डिस्क प्रॉब्लम होती है। अगर डिस्क प्रॉब्लम है
تو قیام آپ کے لیے ترک کرنا بالکل جائز ہوگا، آپ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ایک تو یہ، نمبر دو یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، یعنی کہ گھٹنے جام ہیں، تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب گھٹنے جام ہیں تو آپ جو ہے جھک نہیں پائے گی، تو شروع سے ہی بیٹھ جائے آپ، کیونکہ گھٹنے جام ہونے کی وجہ سے آپ کھڑی ہو گئی تو مڑیں گے نہیں۔ تو اگر آپ جو ہے قبلے کی طرف یوں پیر پھیلا کے بھی بیٹھ گئی، اس طریقے سے بھی قبلے کی طرف دونوں پیر کر کے بیٹھ گئی اور اس کنڈیشن میں آپ نے نماز پڑھی، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے رکوع نہیں کر سکتی، رکوع پہ آپ قدرت نہیں رکھتی۔ اب رکوع پہ قدرت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے شروع سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے اسی میں رکوع والے میں ہی کہ گھٹنے میں درد ہوتا ہے، رکوع کرے گی تو درد ہوگا، اور جب رکوع سے سیدھا ہوگی تو درد ہوگا، اور وہ درد اس قدر ہے کہ ناقابل برداشت ہے، یعنی کہ برداشت نہیں ہوتا، آپ کے منہ سے آوازیں نکلنے لگتی ہے، جیسے کہ درد سے کرانے کی آوازیں، آہ، اف، اوہ وغیرہ، 2 حرفوں کے برابر اگر آواز آ جاتی ہے تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس کنڈیشن میں آپ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے گھٹنوں میں یا ریڑھ میں یا کمر میں درد ہے اس طریقے سے جس سے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری کے ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، تو بھی آپ کو شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، آپ شروع سے ہی بیٹھ جائیں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ عورت قیام اور رکوع تو کر سکتی ہے، قیام اور رکوع کر سکتی ہے، لیکن ایک قیام کر کے اور ایک رکوع کر کے جب وہ سجدے کرتی ہے، سجدے کرنے کے بعد وہ کھڑی نہیں ہو پاتی، یا تو گھٹنوں میں درد کی وجہ سے یا ریڑھ میں درد کی وجہ سے، یا پھر اتنا وزن اس کا ہے کہ اگر وہ اٹھے گی تو ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر کو لڑک جائے، گر جائے۔ دیکھیے اس میں وہ ہنسنے کی یا برا ماننے کی بات نہیں ہے، وزن کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ یا پھر ایسا ہو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے عورت کا رحم باہر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے گی، ایسی کنڈیشن میں بھی آپ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے گی۔ تو ایک یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہو یا گر جائے، یا جیسے میں نے بتایا، یا سینہ جو ہے نا، سینہ یہ قبلے سے پھر جائے، جیسے آپ اٹھے گی تو اٹھنے کے لیے آپ کو ہاتھ بھی زمین پر رکھنے ہوں گے اور تھوڑا ادھر ادھر بھی ہلنا ہوگا، تو اگر آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو شروع سے ہی آپ یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھے گی۔ تیسری کنڈیشن کون سی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو یا ایسی کمزوری ہو جس میں آپ کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر کھڑی ہوگی تو فوراً گر جائے گی، اتنی کمزوری ہے بیماری کی وجہ سے، بیماری تو ٹھیک ہو گئی لیکن کمزوری اتنی ہے کہ آپ کھڑی نہیں ہو سکتی، تو بھی آپ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ شروع سے جو میں نے بتایا ہے نا، یہ سب کی سب کنڈیشن اس وقت تک ہے جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جاتی، ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آپ کی بیماری تو ٹھیک ہو گئی لیکن کمزوری اتنی ہے کہ آپ قیام نہیں کر سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، تو بھی آپ کو یہاں بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ 3 کنڈیشن ہو گئی۔ چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ حاملہ عورت۔ حاملہ عورت اگر اس کو جو ہے دن پورے چل رہے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، 9 مہینے ہو گئے ہیں، پیٹ جو ہے ظاہر سی بات ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، میری بھی ماں ہے، میرے بھی بہن ہے، سب کچھ ہے بھائی، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پیٹ بڑا ہوتا ہے حمل کی وجہ سے، اس میں جب رکوع کرتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بچے کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور خود ماں کو بھی یعنی کہ عورت کو بھی نقصان ہونے کا امکان ہے، خطرہ ہے۔ اور اس میں اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جھکو گی تو تکلیف ہو جائے گی، بچہ ضائع ہو جائے گا، یا کوئی اور بیماری کے لگ جانے کا امکان ہو، خطرہ ہو، یا خود سے جو ہے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ تکلیف بڑھ جائے گی، درد ہوتا ہے، یعنی کہ سارے اختیار آپ کو دے دیے گئے جس میں آپ کو سہولت ہو،
9वें महीने की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे तीसरे की नहीं, 9वें महीने की। तो फिर आप यहाँ शुरू से ही बैठकर नमाज पढ़े, आपको क़याम और रुकू करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, तमाम नमाज़ों में जो शुरू से बताया मैंने, अगर आप जो है सजदे पे भी कादिर नहीं है तो फिर रुकू और सजदे को जब करेंगे ना आप, तो रुकू में कम झुकना है और सजदे में ज़्यादा झुकना है। और अगर सजदा मुकम्मल कर लेती है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हामिला औरत जो है जब बैठ के नमाज पढ़ेगी तो पेट इसका फिर सजदे की कंडीशन में भी अड़ेगा। तो बेहतर यह है कि ये इशारे का सजदा कर ले, रुकू में कम झुके, सजदे में ज़्यादा झुके। ये हो गई बात। और बिलफर्ज अगर ऐसा हो कि यानी कि दूसरा तीसरा या चौथा महीना चल रहा है और ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ये कह देते हैं कि अगर आप रुकू करेगी या फिर सजदा करेगी या खड़ी रहेगी देर तक, यानी कि कोई भी कंडीशन हो या कमज़ोरी आ जाएगी, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि डॉक्टर आपको इस तरीके से रुकू और सजदे के साथ और क़याम के साथ नमाज पढ़ने को मना कर दे, तो फिर भी आप शुरू से ही बैठकर नमाज पढ़ेगी। ये सारे मैंने ये सारी बातें मैंने वो बताई है जिसमें आप बैठकर नमाज पढ़ सकती है। लेकिन एक बात जहन नशीन कर लीजिए अच्छे से कि ये हालात जब तक रहेंगे तब तक ही बैठकर पढ़नी है। जैसे ही ये हालात, ये बीमारियां दूर हुई, वैसे ही आप पे क़याम भी फ़र्ज़ हो जाएगा और रुकू भी फ़र्ज़ हो जाएगा। और इसी तरीके से तमाम नमाज फिर आपको खड़े होकर ही पढ़नी होगी। फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, नवाफिल नमाज आप शुरू से ही बैठकर पढ़ सकती है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम मसाइल समझ में आ गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।